कही करी गली रे बेटी पुरुष के तू संगे नहीं मेसबू बोली प्रभु इता की जुग हला छी 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 बागो हां आपण पर सेई दिन मो विवाह प्रस्ताव नहीं जाइथिले राजांक पाखकू औ पुणी एमिति अवांतर बाणी कहूछ काहे की तू यार से कथा नहीं पचार केते आशा करी जाइथिली भीम अर्जुन सबे के तोर कथा कहली रे मां से मने कहले कि कौन है अनार्य झियो संगे आर्य पुत्र शादी नहीं हुए बोले भीम नहीं सेटा नहीं भीम कही डाला तुम संपूर्ण भाव में मिछ कहछ सरदार ना जे माने एमिति किछि कहि नथिबे घरे ताल हां नहीं सरदार अरे सुन तू बेटी सुन बेटी भीम तार गोधा के केते दूर उठे कर रे मां पछाड़ के खिला रे मां ना बना नहीं बेटी चल रे मां मोर इज्जत के माठी में सही ए बेटी मोहिनी मोहिनी मुई जहर खाई कर मरी जहर खाई कर मरी नहीं गला कंठे बाहाघर ए मोहिनी ना तमारा ना मोरा नहीं तम पिता मत चलना करी तम मोटू अलगा करी আজি আজি मध्य मोटू तमको अलगा सतरे प्रेम कुलके बंधन बोली कहती कही पारिब किए काहाकू बांधिची आज लगाइबी रास्ता मोर प्रेमरे केवल थाए दुई को एक करिबा सूत्र एक जुक्त एक मिसिले
ଦୁଇ ହୁଏ ନା ଏଠି ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ମିଶିଲେ ଏକ ହି ହୁଏ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଦେବର କଣ୍ଟା ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଅଟଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ନାହିଁ କାହାଠାରେ ଆରେ ହଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ନାହିଁ କାହାଠାରେ ଧର୍ମ କଣ ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ ଧର୍ମ ଅଛି ବିଶ୍ୱକେତୁ ଧର୍ମ ଅଛି ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ମୋହିନୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତୁମର ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର ନା ବତ୍ସ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କର ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଜୀବନ ଏକ ମହମବତୀ ରୁହ ତଥାପି ଲିଭିଯାଏ କାହିଁକି ଏ ମନଟା ଆଇଲା ରୁହ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ କାହିଁକି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପକ୍ଷୀ ନୁହ ତଥାପି ଉଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହେ ମଣିଷ ଋତୁ ରୁହ ତଥାପି ବଦଳି ଯାଏ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ବଦଳି ଯାଏ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବତ୍ସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମୟ ଏ ନୁହେଁ ବୃଷକେତୁ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରହାସକୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଇ ରହିବ ଗୌରବ ତୁମର